আল্লাহ আমি কারো কাছে হাত পারবো না, আল্লাহ কারো কাছে চাবো না আমি, তুমি যেদিন খানা দিরাবো ওই দিন খানা আমি ইব্রাহিম গ্রহণ করবো। 3 দিন যখন হয়ে গেছে, 3 দিনের মাথায় যখন যখন মনোযোগ দিয়া আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেছে, আল্লাহ मत की तरह उसब नजर है दीदा का तरह सकना दीदा का तरह सकना हाल हो उसका महशर का अगर शुरू तो भी ना खबर हो महशर का अगर शुरू तो भी ना खबर हो मैं दर्द जाना खुदा याद न बाबा जब याद खुदा की